जय जगन्नाथ। आज आम आलोचना करिबा जन्मभूमि प्रबंधर संक्षिप्त उत्तरमूलक प्रश्न उत्तर, जहाँकि तुमको 10म श्रेणी वार्षिक परीक्षा पाई बहुत उपयोगरे आसिबो एवं बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो आम प्रथम क्वेश्चन देखिबा, भल विश्ववासी कहले कौन बुझा जाए। भल विश्व जेनटा कि सीबीएसई रे आसीथिला 2024 मसीह जो माने से मानकर महानुभवतार परिधि को प्रथमे पल्ली आरंभ करी समग्र ओडिशा और भारत वर्ष को व्याप्त करि पारंती से माननको भल विश्ववासी बोली कुहा जाए बा विश्ववासी बोली बुझा जाई थाए। प्रश्न नंबर 2 ହେଉଛି देख, सार माउसी सह लेखकंकर संपर्क बदली जीवार कारण कौन। सेटा मध्य गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जहाँकि तुम परीक्षा रे बहुत साहाय्य करिवो, आसीबा भलिया संभावना अछि। सार माउसी सह लेखकंकर संपर्क बदली जीवार कारण हेउछि जन्मभूमि सहित तांकर मधुर संपर्कहीनता। बुझी होछि। प्रश्न नंबर 3 अछि, जन्मभूमि को धात्री और शिक्षयित्री कहिबार कारण कौन। कारण यह जे जन्मभूमि मातृतुल्य स्नेहरे धारण तथा पालन करुथिबारु एवं तार परिवेश अनुकूल ज्ञान प्रदान करुथिबारु ताको धात्री और शिक्षयित्री कहा जाइछि। बुझिहला। प्रश्न नंबर 4 हेउछि, पल्ली रे एक परिवारत्व गढ़ी उठिबार कि प्रमाण मिले। प्रश्न नंबर 4 अछि, पल्ली रे एक परिवारत्व गढ़ी उठिबार कि प्रमाण मिले। पल्ली रे एक परिवारत्व गढ़ी उठिबार प्रमाण हेउछि एक परिवार भली केही भाई, केही भौणी, केही काका, केही खुड़ी इत्यादि भावरे समस्ते ग्रामवासी परस्पर मध्य परिचित होइथांती। प्रश्न नंबर 5 रे कौन अछि, श्रीकृष्णंकर वंशर शेष अवस्था कौन होइथिला। आमे समस्ते जानिछु जे श्रीकृष्णंक वंशर शेष अवस्था रे तांको जो श्रीकृष्णंक वंश गोष्ठी सांगसाथी प्रभास तीर्थर एरकार बनरे परस्पर को हानि ध्वंस हो जाइथिले ना। जो प्रभास तीर्थर एरकार बनरे परस्पर मध्य हानि से माने तांकर वंशटी पर ध्वंस हो जाइथिला। कार श्रीकृष्णंकर वंशटी ध्वंस हो जाइथिला। एटा मध्य मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन समस्ते देखिथिबो। प्रश्न नंबर 6, लेखक जन्मभूमि पल्लीरु निजर माँ बोली भाविछंती काहेकि। आम माने जानिछु लेखक आम जन्मभूमि होउछि आमर पल्ली, आम पल्ली होउछि आमर जन्मभूमि, आम गाँ होउछि आमर जन्मभूमि एवं से जन्मभूमि को माँ बोली कहिबार कारण यह जे लेखक जन्मभूमि पल्ली रे मातृगर्भरु पड़ी प्रथमे तार भूमि स्पर्श करी तार से पल्लीर परिवेश तार रूप रस गंध और स्पर्शर प्रथम परिचय पाइथिबारु एवं विषम विपाक बेले तारी फल पुष्प शाक तंडोलरे निजर शिशु प्राण को परिपुष्ट करिथिबारु ताकु माँ बोली भाविछंती। प्रश्न नंबर 6 क्वेश्चन टा मध्य बहुत इम्पोर्टेंट, समस्ते भल भाव देखिथिबो एवं बुझिबो। सबु प्रश्नर उत्तर गुड़िक बुझिबो लेखिबो सबुदिन पई मने रहिबो। प्रश्न नंबर 7 हेउछि, बयस बढ़िबा सह लेखकंकर जन्मभूमि सहित संबंध किपरि हेउछि बोली से कहिसंती। मु विषय रे बुझेइथिली ना, जेते बेले लेखकंकर बयस बढ़ी चलीछि, लेखकंक बयस जेते बेले बढ़िबा सह लेखकंकर जन्मभूमि सहित संबंध दिन को दिन क्षीण और लीन हेबाकू बसिछि बोली से कहिसंती। मध्य बुझेइथिली जेते बेले तांकर बयस बढ़ी चलीछि सेते बेले से जन्मभूमि सहित गभीर संपर्क हेबा जगह रे कौन हो जाउछि, क्षीण हो जाउछि एवं लीन हो
ଯାଉଛି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 8 ଏବେ ଆମେ ଦେଖିବା ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ କିପରି ଭାସି ଚାଲି ଯାଇଛନ୍ତି। ଏଇ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖ, ସମୟ ସ୍ରୋତରେ ଲେଖକ ନିଃସହାୟ ଶୁଷ୍କ ତୃଣ ପରି ଭାସି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବହୁତ ଇଜି ଏବଂ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 9 ଅଛି ଜନ୍ମଭୂମିର କେଉଁ ରୂପ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସିଯାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛେ ରାଶି ରାଶି ଶାଳ ତରୁ ମଧ୍ୟରେ ତଟି ନିବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି କିରୀଟିନୀ ଜନ୍ମଭୂମିର ରୂପ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଇଛି। ସେଇ ରାଶି ରାଶି ବହୁତ ପରିମାଣରେ ଶାଳ ତରୁ ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ଏବଂ ତଟି ନିବେଷ୍ଟିତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ଗ୍ରାମକୁ ରହିଥିବା ବହୁତ ଭଞ୍ଜ କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ, ସେ ଅଞ୍ଚଳକୁ ଘେରିଥିବା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ରାଜାମାନଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଅଛି ତାଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ, ସେ ଲେଖକଙ୍କ ଆଖି ଆଗରେ ଭାସି ଯାଉଛି। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ସମସ୍ତେ ମନେ ରଖିଥିବ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 10, ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକର କି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥାଏ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଯେତେବେଳେ ଧର୍ମାନ୍ତର ପରେ ଲୋକର ତାର ନିଜ ନାମ, ନିଜ ପଦବୀ, ନିଜ ଭାଷା, ଆହାର ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ମୁଁ ପ୍ରଥମରୁ ବୁଝେଇଥିଲି, ଜଣେ ମଣିଷ ଧର୍ମାନ୍ତର ଗ୍ରହଣ କଲା ପରେ ତାର ନାମକୁ ଭୁଲି ଯାଇଥାଏ, ତାର ପଦବୀକୁ, ଭାଷା, ଆହାର ବ୍ୟବହାର, ବେଶଭୂଷା ସବୁକିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 11ରେ ଅଛି ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କି ପ୍ରକାର ଲୋକ? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ, ଏଇଟା ଦେଖ, ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଆଗ ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ସେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲା ସେତେବେଳେ ସେ ମନବୋଧ 34 ପଢ଼ଉଥିଲେ, ବୁଝଉଥିଲେ। ତ ଏବେ ସେଇ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ବିଷୟରେ ସେ ପ୍ରଶ୍ନଟି ଆସିଛି, ଆମେ ଦେଖିବା ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ କି ପ୍ରକାରର ଲୋକ? ଦେଖ, ଆଜୀବନ ଅକର୍ମା ଓ ଅବିବାହିତ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ, ନା ସେ ଅକର୍ମା ଥିଲେ ଏବଂ ଅବିବାହିତ ଥିଲେ। ତା ସହିତ ସେ ଛୋଟ କୁଡ଼ିଆରେ ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରୁଥିଲେ, ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଲୋକ ଥିଲେ। ବୁଝିହେଲା? ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ ବିରୋଧରେ ବିଦ୍ରୋହ ଘୋଷଣା କରୁଥିବା ଏକ ପ୍ରତିକ୍ରିୟାଶୀଳ ଲୋକ ଥିଲେ ଆମର ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 12 ହେଉଛି ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କୁଟୀରରେ ବସାଇ କି ପ୍ରକାର ବ୍ୟବହାର କରୁଥିଲେ? ଆମେ ଦେଖିବା, ଦେଖ, ଯେତେବେଳେ ଗୋବିନ୍ଦା ଭାଇ ଲେଖକଙ୍କୁ କୁଟୀରରେ ବସାଇ ବହୁ ମାନ ସହିତ ତାଙ୍କୁ ମନବୋଧ 34 ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ବୁଝିଲା ନା ନାହିଁ? ବହୁ ମାନ ସହିତ ମନବୋଧ 34 ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 13ଟି ହେଉଛି କେଉଁମାନଙ୍କୁ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ନବାଗତ ଅତିଥି ହେଲା, ନୂଆ ଯେଉଁମାନେ ଆସନ୍ତି ସେ ତାକୁ ନବାଗତ କୁହାଯାଏ। ତ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି? ଆମେ ଜାଣିଛୁ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ସେହି ଲେଖକଙ୍କ ଜନ୍ମଭୂମି ପଲ୍ଲୀଭୂମିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କୁ ନବାଗତ ଅତିଥି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ତାପରେ ଦେଖ, ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14ଟି କ'ଣ ଅଛି? ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 14ଟି ଅଛି ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ସମାବେଶ ଉପରେ ଲେଖକ କି ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି? ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ସମାବେଶ ଉପରେ ଲେଖକ ଅଭିମତ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁ ସମାବେଶ ଉପରେ ଲେଖକ ଅଭିମତ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁଲେ ଶୀର୍ଣ୍ଣ, ମଳିନ, ଉଲଗ୍ନ, କୃଶଧର, ଲମ୍ବୋଦର, ଅବାଞ୍ଛିତ, ଅବହେଳିତ ଶିଶୁମାନଙ୍କ ସମାବେଶ ଦେଖାଯାଉଛି। ତା ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 15 କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିବା। ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ କିପରି ସମୟ ବିତାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ସାଧାରଣ ଯୁବକମାନେ ରାଜନୀତିର ଆଶ୍ରୟ ନେଇ ତାଙ୍କର ସମୟ ବିତେଇଥାନ୍ତି। ପ୍ରଶ୍ନ ନମ୍ବର 16ଟି ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାନ୍ତି? ଯେଉଁ ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ କିପରି ବ୍ୟବହାର ଦେଖାଉଥିଲେ ମୁଁ ବୁଝେଇଥିଲି ଭଲ ଭାବରେ, ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଛି, ମନେ ରଖିଥିବ। ଦେଖ, ଗ୍ରାମର ଶିଶୁମାନେ ଲେଖକଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଆଫ୍ରିକାରୁ ନବାଗତ ଜେବ୍ରା ବା ଜିରାଫକୁ ଚାହିଁ ରହିଲା ଭଳି ଲେଖକଙ୍କ ଚାହିଁ ରହିଥାନ୍ତି। କ'ଣ, ଯେତେବେଳେ ଲେଖକ ତାଙ୍କ ଗାଁକୁ ଆସୁଥିଲେ ସେଇ ନବାଗତ ଶିଶୁମାନେ, ନୂଆ ଶିଶୁମାନେ କ'ଣ କରିଥାନ୍ତି? ନୂଆ ଜଣେ ଆସିଛନ୍ତି ବୋଲି
भावती एवं से आफ्रिकार जो जेब्रा एवं जिराफ को चाहिला भली से माने देखी थांती। ताहले प्रश्न नंबर 17 होची शिक्षित लोके पल्लीर कर्म योजना रे अंशग्रहण न करि पारिबार कारण कौन। आमे जानिछु शिक्षित लोके ग्रामवासी मनरे स्थान पाई पारु नथिबारु पल्लीर कर्म योजना रे अंशग्रहण करि पारंती नाही। प्रश्न नंबर 18 कौन अच्छी देखा 18 होची भल विश्ववासी कहले आमे कौन बुझू। प्रथम या प्रश्न नंबर प्रथम भी थिला जदि भल विश्ववासी कहबाकू हेले आमको भल ग्रामवासी हेबाकू पड़ी थाए ना ग्रामवासी को बुझाई थाए। प्रश्न नंबर 18 बहुत सर्ट क्वेश्चन रे मध्य आसीबो देखिथिबो जेंटा कि मल्टीपल चॉइस रे बहुत भल एवं समस्ते मन दे बुझिथिबो। आज वीडियो रे एतिकी एवं आमे हसिबा नेक्स्ट वीडियो को। जय जगन्नाथ।